बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ एमए पॉडकास्ट। एज़ यू नो कि माशाल्लाह रेगुलरली मैं डॉक्टर हमाद लखवी साहब मेरे एस्टीम गेस्ट एंड शेख उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह एक्सेप्टेड। और बहुत से लोगों का सवाल आया मुझे इस टॉपिक पे कि आजकल मैनिफेस्टेशन, योगा, टेलीपैथी और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इन पे बहुत बात हो रही है। और एनएलपी जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ज़ाहिर है कि वो भी आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है टू सॉल्व मेंटल इश्यूज़ ऑफ पीपल। तो उसमें ये टेक्निक्स कहीं ना कहीं आके यूज़ होती हैं। बहुत से लोगों ने सवाल किया कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, क्या ये जायज़ है या वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ सर्टन थिंग्स, या ये बिल्कुल ही नाजायज़ है, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। तो हु बेटर दैन डॉक्टर हमाद लखवी साहब कि मैं शेख से इंशाल्लाह इस पे बात करूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख जज़ाकल्लाह खैर, आप हमेशा टाइम देते हैं और माशाल्लाह पीपल लव यू। अल्लाह ने ये लोगों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाली है, अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जी, अल्लाह आपसे कबूल करें, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना। आमीन आमीन। शेख, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि चूँकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स पॉजिटिव एनर्जी पे रिवॉल्व करते हैं, आ जाके दीन इस्लाम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम एक एनर्जी कैरी करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे रुकिया हम जब करते हैं तो क्या कोई फील्ड क्रिएट हो जाती है हमारे इर्द गिर्द? अज़कार करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी निकलती है? काबा की तरफ सारे एक डायरेक्शन में जब सजदा करते हैं तो क्या वो कोई एनर्जी का पॉइंट है? काबा हाईएस्ट एनर्जी है वहाँ पे, वगैरह वगैरह। तो इसके हवाले से दीन में कोई हदीस या कुरान में कुछ ऐसा मिलता है कॉन्सेप्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को जदीद इस्तिलाहात की शक्ल में देखते हैं तो इस तरह से तो कुरान और हदीस में कोई चीज़ बयान नहीं हुई। लेकिन जाहिर है कि पूरा का पूरा कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो इंसान ही से मुतल्लिक़ है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान के एक बहुत बड़े यानी शख्सियत का पहलू हो जी, और वो शरीयत के अंदर डिस्कस ही ना हुआ हो, उसके बारे में रहनुमाई मौजूद ना हो? ये तो मुमकिन नहीं है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मा तरक्तु शैअन, मैंने कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी, युक़र्रिबुकुम इलल्लाह व युबइदुकुम मिनन्नार, जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकती थी और जहन्नम से दूर कर सकती थी, इल्ला अमरतुकुम बिही, मगर मैंने उसका हुक्म दे दिया है। और इसी तरह आपने फरमाया वमा तरक्तु शैअन, और मैंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी, युक़र्रिबुकुम इलन्नार व युबइदुकुम मिनल्लाह, जो अल्लाह से दूर कर सकती थी और जहन्नम के करीब कर सकती थी, इल्ला नहीतुकुम अन्हु, मगर मैंने उससे मना कर दिया। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई मुकम्मल है हर एतबार से। और जिस चीज़ के बारे में उन्होंने मना कर दिया वो जहन्नम में जाने वाली चीज़ थी, और जिसका हुक्म दे दिया वो जन्नत में जाने वाली चीज़ है। और जिन चीज़ों में हमें कोई हुक्म नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए ऑप्शन है, वो मुबाह है, वो जायज़ है, वो हम उसको कर सकते हैं, वो ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है कर लें, मर्ज़ी है ना करें उसके बारे में। लिहाजा ये बिल्कुल खुली और वाज़ेह रहनुमाई। जहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बात है, अब देखें, इंसान के आमाल के दो पहलू होते हैं। एक पहलू है ज़ाहिरी जो आज़ाओ जवारे से होता है, और एक है बातनी पहलू जिसका ताल्लुक इंसान के कल्ब व ज़हन के साथ होता है। अब देखें, वो बातनी पहलू भी उसी तरह अहम है शरीयत में जिस तरह ज़ाहिरी पहलू अहम है। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। अब देखें, वो बातनी पहलू भी उसी तरह से पाकीज़ा होगा और पॉजिटिव होगा जिस तरह से ज़ाहिरी पहलू पॉजिटिव और पाकीज़ा होना है, तो फिर जाके उसका आपको अजर मिलेगा, वगरना नहीं मिलेगा। इसलिए अब देखें, शरीयत ने इसको दो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं। आप इसको पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कह लें या वटेवर, जो भी टर्म्स आप यूज़ करना चाहें। शरीयत ने दो इस्तेमाल की हैं इस्तिलाहात, एक है बरकत और एक है नहूसत। अब देखें, बरकत जो है उसका ताल्लुक है किसी भी पॉजिटिविटी के साथ। सही। आप एक अमल करते हैं, उस अमल की वजह से आपका अपना वजूद मुबारक हो सकता है,
اس وہ جگہ مبارک ہو سکتی ہے، وہ گھڑی مبارک ہو سکتی ہے، وہ دن مبارک ہو سکتا ہے، وہ حتیٰ کہ جیسے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ یعنی برکتوں والا مہینہ، تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ کی ذات برکت والی ہے۔ اچھا یہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی۔ اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو برکت ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں تو ایک ہوتا ہے اس کے اندر سراسر خیر، یعنی اس کے اندر کوئی شر کا پہلو نہیں ہوتا، سراسر خیر، ہر وقت خیر، ہمہ خیر۔ اور دوسرا ہے نمو، بڑھوتری، اضافہ۔ اچھا یہ برکت کے معنوں میں شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے جو برکت ہے دیٹ از پازیٹیوٹی، اور ہر عمل کی ایک برکت ہوتی ہے جب آپ نیک عمل کرتے ہیں، معنے ہی جب آپ برا عمل کرتے ہیں تو اس کی ایک نحوست ہوتی۔ اب دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی قوم کا جب عذاب آیا تو وہ عذاب 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن وہ مسلسل رہا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ فی ایام نحسات، یہ ان کے اوپر جو عذاب آیا یہ منحوس دنوں کے اندر آیا ہے۔ اب اندازہ کریں ان منحوس دنوں میں جمعہ بھی شامل ہے، اس میں سوموار بھی شامل ہے، جمعرات بھی شامل ہے، وہ مبارک گھڑیاں بھی شامل ہیں، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے دن ان کے لیے منحوس قرار پائے ان کے عمل کی وجہ سے۔ اور یہ ہے نیگیٹیوٹی، ان کا پوری قوم کی نیگیٹیوٹی، اس نے اس وقت کو، اس کو جگہ کو، اس کو ماحول کو، اس سارے انوائرمنٹ کو انہوں نے نیگیٹو بنا دی۔ آپ جب اس کو نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اس کو پازیٹیو بنا دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں انڈیویجولی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، گھر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے۔ اب شیطان ایک نیگیٹو جو انرجی ہے اس کا ایک ذریعہ ہے، اس کا ایک استعارہ ہے، اس کا ایک معاون، ایک سورس ہے۔ لہٰذا وہ نیگیٹو انرجی وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے گویا جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ جو دعا سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، یا بسم اللہ ولجنا وہ جو داخل ہونے کی دعا، تو جو آپ پڑھ کے تو وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس کی نوعیت کے مطابق پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی از دیئر۔ جیسے اعضاء و جوارح سے اعمال پازیٹیو اور نیگیٹیو ہو سکتے ہیں، اسی طرح اس کے پیچھے جو کانسیپٹس ہیں اور دل و دماغ کے ساتھ اس کا جو جڑاؤ اور اس کا تعلق ہے وہ بھی پازیٹیو اور نیگیٹیو ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق اپنے آپ کے اعمال کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی برائی آپ سے ہو جائے نا تو فوراً نیکی کرو تاکہ اس کا اثر ڈیفیوز ہو جائے، وہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے اور پازیٹیوٹی جو ہے نا، اس لیے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی، کیا مطلب اس کا اثر ختم کر دیتی۔ صحیح۔ اللہ